Okay, today product is Reset Balm. Malam ini produk ini dipanggil Reset Balm. This is really hot item these days. Ini ialah hot item di Atomy Mall Korea. Refill, 5 minutes sold out. Bila mereka restock dalam masa 5 minit sudah sold out. This is new item. Ini item yang baru. Kita ada soalan atau salah tekan? Okay. Salah tekan. Tak mengapa. This include absolute almighty code. Absolute almighty code mean EGF, skin regenerative ingredient. Reset Balm ini mengandungi bahan yang ada dalam Absolute Skincare Set yang dipanggil EGF. EGF ini dia sangat cepat boleh menjanakan sel-sel yang baru dalam kulit kita. This almighty code very high technology and expensive ingredient. EGF ini adalah satu bahan yang sangat berkesan, sangat berkualiti, tapi sangat mahal. Normally, another brand skincare cosmetic include EGF also, but very sticky amount. Kalau jenama lain yang mengandungi EGF di dalamnya, kandungannya sangat sedikit saja. But Atomy Absolute Skincare Ampoule include 30,000 ppm, and this Reset Balm 10,000 ppm, very high amount. Absolute Skincare Set, especially Absolute Ampoule, mengandungi 30 ppm EGF ini, manakala Reset Balm mengandungi 10,000 ppm. This Reset Balm also really higher EGF ppm than other brand eye cream or essence or nutrition cream. Reset Balm ini mengandungi kandungan EGF yang lebih tinggi daripada jenama yang lain, walaupun jenama lain nutrisi krim atau krim mata mereka. Not only EGF, but also this Reset Balm include Xanthalift ingredient. Xanthalift. Reset Balm ini bukan saja mengandungi EGF, juga mengandungi bahan yang dipanggil Xanthalift. Xanthalift, United States patent ingredient for lifting and wrinkle. Xanthalift ini ialah satu bahan di Amerika Syarikat yang sudah dipatenkan, sangat popular untuk untuk menghilangkan kedut-kedut dan juga menjadi kulit kita kencang. Xanthalift effect similar like Botox. So many people call Xanthalift Botox-like. Kesan daripada Xanthalift ini, dia punya fungsi seperti Botox. So ramai orang mereka
kenalkan Zantalit seperti sejenis botox, tetapi Zantalit bukan botox. Because Zantalit effect very fast for lifting and remove wrinkle. Kerana Zantalit kesannya sangat cepat untuk kasih menghilangkan kedut-kedut dan juga mengencangkan kulit kita. Use after 30 minutes can see effect. Lepas kita guna 30 minit, kita sudah boleh nampak kesannya. And have natural micro oil. Dan juga mengandungi mikro minyak yang semula jadi. Natural micro oil make skin barrier, so prevent to go out moisturizing from skin. Dengan mikro minyak ini, dia dapat mengekalkan kelembapan di dalam kulit kita. This balm concept we can apply very frequently for wrinkle nutrition and lifting nutrition. Reset balm ini dia boleh kebanyakan orang mereka gunakannya untuk menghilangkan kedut-kedut dan juga untuk mengencangkan kulit kita. We can apply this reset balm after apply toner, lotion, nutrition, eye cream, nutrition, finish skincare. At last step, we can apply this. Lepas kita sudah guna kita punya toner dan kita punya skincare pada muka kita, lepas tu kita boleh sapu reset balm pada muka kita. Then this reset balm effect keep rocking every nutrition. Reset balm ini akan memastikan setiap nutrisi yang telah disapu pada muka kita dapat diserap dengan betul. And even though after makeup, our skin get dry and go out our nutrition from our skin, so we can apply frequently, then we can supply nutrition frequently and keep the nutrition in our skin. Lepas kita sudah sapu makeup pada muka kita, beberapa jam kemudian kita akan dapati kulit kita nampak kering, mungkin dapat nampak kedut-kedut dan garis-garis di muka kita. Oleh itu kita sapu reset balm ini pada muka kita ke atas, di atas makeup kita pun tak mengapa, dan ini akan memberi nutrisi kepada muka kita. You can use like this. Apply here, and here, and here. Or some people have wrinkle here. Some people have wrinkle here. And
neck. Use like this. Ya, itulah caranya untuk menggunakan reset balm. Or some people want to make shining after makeup. Look shining. The cheek or forehead or nose. Then use like this for shining. Kalau lepas makeup kita nak mana-mana bahagian muka kita kasih dia glowing, kita sapu saja di bahagian-bahagian itu. Then our makeup also long lasting because this work fixer. So makeup kita pun akan lebih tahan lama. Okay, today lecture finish. Yeah. One more. Usually this balm type, these days, this balm type, many brands already have. Banyak nama juga sudah keluarkan reset balm seperti ini. But different brand balm type, after apply, feel very heavy. Jenama yang lain, kalau kita guna reset balm mereka pada muka kita, lepas tu kita akan rasa macam muka kita sangat berat. Feel cannot skin breathe. Rasa macam kulit kita tak dapat bernafas. But this really light feel. So reset balm Atomy lepas disapu pada kulit kita rasa sangat ringan. Because this oil, microcapsule oil, so not remain only surface, but observe deeply. Kerana minyak microcapsule-nya begitu kecil, senang diserap ke dalam kulit kita. Oleh itu, molekul-molekul minyak di reset balm itu tidak akan duduk di atas kulit kita. But this if you put this very hot place, then it will be melt. So you would better put this not hot place. So jangan simpan reset balm di tempat yang panas kerana dia akan cair. So simpan di tempat yang dingin. Okay, my lecture finish. You can ask me anything. Ada apa-apa soalan? Ya, saya ada itu berapa dia punya harga? How much is the price? In Korean won. Korean one. Sangat baru, kita perlu kira dulu. In Korean won? 15,800원. 15,800. Korean won. Yeah. 15,800. Oh, belum. Very cheap. Ya. Really cheap. Belum. Bring the calculator here. Belum kira itu kos hantaran lah. Kalau hanya produk saja ialah RM56. Yeah. Kalau kita tinggal di Korea lah RM56. Tapi kalau di sini kan kita kena tambah itu kos hantaran lebih kurang mungkin RM67 begitu. Wah, lagi mahal lah. Ya, kerana itu kos hantaran. Tapi kalau kita dapat order lebih ya atau order produk-produk yang lain, so sama sekali mereka hantar, kita boleh kurangkan itu kos hantaran, so mungkin boleh kurang daripada 67 lah. But this balm, another brand balm, really expensive. Yeah, double price. Oh, But kalau jenama yang lain
reset balm daripada jenama yang lain, harganya 2 kali ganda ini. But ingredient Hmm. really cannot compare. This Yeah. Juga jenama yang lain, dia punya bahan-bahan tidak sebegitu bagus Atomy punya. so so Atomian, everybody, wow, CEO crazy. How can sell this price like that? So untuk mereka, kalau mereka yang tinggal di Korea, then mereka akan kata, wah sangat murah. Macam mana ini CEO dapat jual dan dapat untung? Ya. Yeah. So sebenarnya ini kita boleh kata ini ialah harga kilang. Kerana Atomy dia tiada orang tengah, dia terus dari kilangnya dan dia jual kepada kita. Iya. Ya, so yang mahal sekarang ialah kerana itu kos hantaran. Ya, tapi kalau sudah masuk Malaysia Atomy Mall mungkin akan murah sikit, tapi lebih kurang harga begini juga. Ya, kerana sebenarnya tidak berapa banyak perbezaan kerana daripada 50 lebih, sekarang 60 lebih saja. So mungkin RM11 lebih begitu. Saya dengar, I heard in Korea, many people are crazy over it, even until the film stars and those like models and all that. They're also using this, isn't it? Yeah, right. Yeah, yeah, Very expensive model. yeah, yeah. Sekarang di Korea ini ialah yang trend yang paling baru. So semua itu macam itu model, pelakon, penyanyi. So mereka pun mau sapu ini pada muka mereka. Very good. Ya. Dan sebenarnya kalau kita tengok ini reset balm nampak macam biasa saja. Sebenarnya ini reset balm dia dibuat daripada, is it a combination of ampoule and absolute ampoule and absolute eye cream, isn't it? From what I heard, the reset balm. This? Yes. Yeah, right. So bila kita guna ini, kita sebenarnya tengah sapu itu absolute ampoule dan absolute punya eye cream pada muka kita. Kerana satu absolute ampoule saja, you have a sample there. Satu absolute ampoule saja dalam satu botol RM177 di Malaysia Mall. Ya, itu eye cream down below. Ya, kalau itu eye cream saja pun 100 lebih juga. So sekarang the blue color bottle, can you find blue color breakable bottle? Dark blue one. This glass. Tunggu Kalau eye cream tengok ini ialah absolute ampoule. 40 ml RM177 di Malaysia Mall. Dan dia punya eye cream ialah, tunggu saya cek ini eye cream. Kalau eye cream saja RM162. So kalau kita jumlahkan 162 campur 177, so sebenarnya itu reset balm sepatutnya dia punya harga 339. Tetapi sekarang kita kombinasikan menjadi ini. Ya, kerana ini dalam bentuk cecair. Eye cream ialah dalam bentuk krim yang kita sapu. So ini ialah glass. Botol ini ialah glass. So kalau kita nak sapu ini ampoule sebenarnya sangat bagus. Kalau kita guna skincare ke atau kalau kita tak guna skincare, kita hanya guna toner dengan ini kita pun boleh nampak perbezaan. Ini sangat bagus untuk membantu kedut-kedut dan juga membantu kita punya kulit pulih balik untuk menghasilkan sel-sel yang baru. So that's why itu reset balm lagi senang
kita simpan dalam kita punya bag kan. Bila-bila masa kita boleh keluarkan dan sapu. Ya, Iya, itu kan ya, kalau tidak guna apa-apa, hanya guna itu saja boleh kayak itu. ya. Soalan yang bagus. Helen, Rosita was asking this question. If for a person who doesn't use any skincare, if they just use this, is it okay? Will the skin look good? Actually, this for support skincare. Mm-hmm. So maybe not enough only this. Mm-hmm. So actually, the fame or absolute use, and the last step we can apply that really good effect. But they really don't want to use skincare, then they can use it. Ya, boleh bantu sikit lah. Kalau dibandingkan kalau kita guna itu seluruh range punya skincare kan. Kerana setiap range punya skincare ada 5 hingga 6 jenis produk-produk yang berlainan lah. So ini reset balm ada daripada daripada 2 jenis. Walaupun katakan ini dia ada 40 ml. Mungkin di dalam itu mungkin ada 20 ml. So walaupun dia bagus tapi tak cukup kuat lah kalau dibandingkan dengan skincare lah. Tapi kalau kita tak dapat guna skincare, ini okey lah sebagai permulaan lah. Tetapi lebih bagus kalau sesiapa yang mau kulit yang cantik, lebih bagus cuba itu evening care dulu. Itu pencuci muka 1 set, dan beli toner dan beli itu essence, itu the fame. Atau untuk mereka yang ada kulit berminyak, boleh cuba itu Hydra brightening set. Itu 1 set 178. Tapi kalau mereka yang ada kulit kering, dan jangan guna set itulah. Ya, so terpulang kepada jenis kulit setiap orang tak sama. Iya, betul. Jadi bagi saya yang sudah beli ini, yang set apa itu, yang saya itu kan. Yes. Jadi saya teruskan itu Kak, ataupun kalau sudah habis itu boleh guna yang lain. Rosita is asking. She's now using the Kika set. So after she finishes that, what should she use? She's asking. What is skin type? Oily or normal or dry? Kulit kamu, Rosita, jenis apa? Sensitif. Sensitif, tapi bukan berminyak kan? Setahu saya. Dia hanya sensitif saja. Ketal-ketal. Adalah mesti ada itu minyak-minyak sedikit, jerawat pun sedikit. Tapi bukan kata sangat berminyak macam setengah orang punya kan? Tidak terlalu berminyak kan, Rosita? Dan bukan terlalu kering juga kan? Tidak. Dry? Tidak. Not too dry, not too oily, only sensitive. Then she can use absolute toner, absolute ampoule, absolute eye cream, absolute nutrition cream. There will be enough for her. Can you show her how the absolute, the one that you're talking about now? Absolute toner, absolute ampoule, eye cream, nutrition cream. Absolute toner, absolute ampoule, and absolute eye cream and nutrition cream. Yeah. Yeah. Wow.
ini akan memberi nutrisi yang sangat banyak kepada kita punya kulit. Dan juga di mana kulit kita ada kekurangan atau kelemahan, di mana-mana absolute set ini ya, dia akan cari. Bila kita simpan pada muka kita, dia akan pergi cari ke mana bahagian muka kita yang memerlukan nutrisi itu, atau bahagian muka kita yang sudah rosak, dia akan pergi situ untuk membaiki kulit kita. Oh, jadi maksudnya saya tidak teruskan guna yang saya guna sekarang lah kan, kalau sudah habis. Ya, boleh tukarlah, tak apa. Kerana ini Absolute punya set good. If she has the budget, then Absolute set is good. If not, the Fame also okay for her, right? Yeah, the Fame toner, the Fame essence, and eye cream, nutrition cream. Yeah, but I think for sensitive skin, Absolute is even better, right? Similar. Both of them have Dermatest Absolute excellent mark. Both of them. Yeah. So yang Absolute punya range dia lagi bagus kerana macam saya cakap tadi, dia bila kita sapu pada kulit kita, kerana teknologinya itu nutrisi ya, itu skincare, dia tahu pergi ke mana bahagian kulit kita yang ada kelemahan, kerosakan, dia akan bantu baiki. Manakala the Fame okey juga, tetapi dia tiada teknologi sebegitu. Tapi dia boleh kasih nutrisi yang sangat banyak kepada kulit kita. So kalau ada masalah budget, the Fame okey lah. Tapi kalau kita punya budget okey kan, itu Absolute punya set lagi bagus. Kerana dia punya nutrisi lagi banyak. Absolute set kesemua dia punya. Wah, tapi kalau semua itu berapa dia punya harga? Kalau Absolute toner, she's asking about the price. Katakan kalau itu, tunggu saya kira 7. Sorry ya, banyak tanya pula. Oh, tak apa. Itu bagus. Kerana kalau bila kamu tanya soalan, semua kita pun akan dapat tahu. Kurang sekarang. Saya mau tahu sejak kalau Ya, tak mengapa. sebab kalau saya sudah habis guna yang ini, itulah Ya. saya tanya kalau boleh Ya. tukar yang lain. Ya, Tapi kalau teruskan ini sejak pun oke juga. ya. Kalau 4 ini saja daripada ini Absolute punya range ya, 633. Nah, mahalnya. Tapi kalau guna itu the Fame punya range kan. Tunggu, Yang tadi itu kan, yang kecil itu. Do you have the Fame range to show her? Do you have it or not? Oh, don't have. Don't have Yeah, I use Absolute. Okay. The Fame let's see ya. Essence ialah, kalau the Fame dia punya essence 92, dia punya nutrition cream ialah 80, dia punya toner 87. You were talking about the Fame toner, essence and nutrition cream, is it, or eye cream? For the Fame. For Rosita, if she were to switch from Kika set to the Fame. If she want to tightening, then can use nutrition. If she want to supply aqua moisture, then she can use lotion. Okay. So toner, lotion, toner, essence, lotion, eye cream, or toner, essence, eye cream, nutrition cream. 87. Okay. Yeah. Kalau kita guna itu the Fame punya set 4 jenis 346. Oh, kurang lebih yang inilah kan, yang saya beli hari itu.
Tapi kalau tak silap saya, The Fame ini ya, dia lebih macam dia punya botol-botol lebih banyak daripada yang Kika punya kah? Kalau lah tak silap saya, kerana saya belum betul-betul pergi cek dia punya ml. Tapi Ya. Kika punya set yang kamu guna sekarang sangat bagus untuk kasih pulih balik. Ya, Rosita boleh cakap sekali lagi kerana kamu punya suara putus. Iya, kamu punya pun putus-putus. Apa kamu tanya tadi? Maksud saya, kalau tak tahulah dari gambar kan, ini The Fame macam lebih daripada itu Kika punya set kan? Saya tak tahu kerana saya belum betul-betul pergi cek dia punya ml di situ. Ya, macam Kika lebih lah. Tapi Kika dia sangat bagus untuk kulit sensitif. So kalau kulit kita ada masalah, kita kasih pulih balik dulu. So macam sekarang kamu punya kulit sudah pulih balik, dan perlahan-lahan kita boleh tukarlah. Katakan kalau kamu punya toner habis dulu, kamu instead of beli semula itu Kika set punya toner, kamu boleh cuba The Fame punya toner. Then after that mungkin kamu punya itu serum sudah ini bukan ini Ampil, kamu punya Ampil sudah habis. Then maybe kamu boleh cuba The Fame punya essence. Iya, tapi yang penting boleh tukar lah. Mana Boleh, tahu tukar boleh. nanti Ya. balik lagi gatal. That's why kamu boleh perlahan-lahan tukar. Kamu mungkin boleh mula, kalau takut kan, kamu boleh mula dengan toner dulu. You tukar toner dulu, dan mungkin itu Ampil kamu boleh beli balik itu Kika set, ya. Dan itu yang lagi satu tu itu cream, you boleh beli balik itu Kika cream. Dan lain hari perlahan-lahan kita tukar, begitu. Iya. Apa punya. Tapi lama lagi sebab ini masih banyak, belum lagi. Ya. That's why she was also asking if she's using this Kika set, can she use the reset balm? Of course. Okay. Yeah. Sekarang walaupun kamu sedang guna ini Kika set, kalau kamu guna itu reset balm pun boleh. Dia kasih nutrisi pada kulit. Yang tadi itu. Ya. Tapi saya harganya berapa tadi itu? Lupa. 50 67. Sekarang ialah kiraan anggaran sajalah, kiraan kasar lah. Lebih kurang begitulah. Ya. Kerana ini dia hot item sekarang di Korea, so tak tahulah, harap-harap cepat boleh masuk Malaysia lah. Kalau tidak kita kena order dari Korea. Tapi kalau kita lebih banyak orang ada order barang-barang dari Korea, so kita boleh kurangkan itu kos hantaran, dan mungkin kita boleh kurangkan harga ini juga. Ya. Iya. Kalau macam siapa-siapa yang order dari Korea boleh nggak tumpang itu satu saja? Boleh. Sebab saya Boleh. nanti kasih tahu, nanti saya transfer lah. Ya. So siapa yang mau order beritahu saya boleh booking. Ya. Dan bila saya order semula, dan kita boleh sama sekali lah order ini. Boleh. Saya mau coba juga itu. Ya. Kerana ramai itu artis-artis kan. Lepas mereka sapu itu guna itu makeup lepas beberapa jam boleh nampak itu makeup nampak kering sedikit pada kulit dia. Setengah orang kalau ada kulit yang kering macam saya, lepas saya guna apa makeup pun lepas mungkin 1 jam ke apa, you boleh tengok sudah ada garisan kerana disebabkan kedut-kedut di sini. Ya.
So kalau ada makeup, ada garisan kedut-kedut di sini ya, tak cantik kan. So sekarang terima kasih kepada ini reset balm kalau kita hanya sapu saja dan dia nampak cantik semula. That's why banyak artis-artis sekarang mereka suka guna ini reset balm lah. Tetapi apabila artis-artis ini mereka dapati wah, jenama Atomy murah dan juga dia punya efek lagi bagus, lagi glowing daripada jenama yang lain. So sekarang lebih banyak orang mereka tukar kepada Atomy punya reset balm. So that's why cepat hot item. How many times out of stock? How many times has it been in the Only twice. Wow. Yeah. 2 kali saja. Ini produk yang sangat baru. How often does Atomy come up with a new product? About 1 month, maybe 1 month, almost 1 or 2 items. Yeah. So setiap bulan bila mereka punya seminar, mereka akan keluarkan dengan produk yang baru. So that's why semakin hari Atomy semakin berkembang. Ya. So that's why Atomy sebenarnya sebuah syarikat yang sangat maju. Dia really maju dan dia berkembang dengan produk-produk yang berlainan, tetapi semua produk-produk ini dia berkualiti. Sebelum mereka pasarkan kepada masyarakat umum, mereka akan buat banyak ujian klinikal dan banyak ujian makmal dulu. That's why kalau you tengok dia punya seminar, setiap kali bila dia introduce perkenalkan produk-produknya, itu curator dia akan tunjuk di screen di belakang dia kan. Dia akan tunjuk, okey, kita buat ujian klinikal, ujian makmal sebelum dan selepas guna produk ini. Apakah hasilnya? So mereka betul-betul mereka pergi uji produk-produk mereka dan macam The Fame dan Absolute Skincare, mereka mempunyai ini anugerah pengiktirafan daripada itu derma test supaya mereka sudah uji bahawa skincare ini selamat diguna dan juga aman kepada kulit kita. Ya. Yeah. So produk-produk Atomy betul-betul berkualiti. Oh, Rita, maybe Rita have some question. Oh. Rita dan Michelle ada soalan? Yeah, at times their line is not very good. Oh. Yeah. So pity them. Okay. Because as we talk, so yeah, you see, can't hear so well. Lines. Boleh Dia punya cakap lain satu? tidak baik. Ya. Boleh Tiada, cakap tiada. Okay. soalan Okay, kami. okay. Ya. Boleh dengar gak Rita? Tiada soalan. Clear gak? Boleh dengar? Ya. Ya. Nani ada soalan gak? Okay. Then Esther ada soalan? Tiada. yeah, Nantilah. okay. Then we Alright. can finish now. And if you want to listen one more, you can attend tomorrow. No need. You no need to attend tomorrow. Okay. Yeah. Thank you. Okay, hello. Thank you. Terima kasih. Terima Okay, semua. kasih. Bye bye. Good Thank you. night. Bye-bye. Bye bye. Selamat malam. Selamat